Miguel, pang ilan na yan? 2. Okay. In Tagalog, pangalawa. Bigohala, Kaluts, nandito po tayo sa kabilang accommodation kung saan nagtanim tayo dito ng malunggay. Kasama ko yung isang Pilipino na nasa Australia na ngayon. Yan, tinanim po namin to 2 years ago. Tumubo siya. Bali, pangalawang accommodation namin. Ito kasi yung malunggay dito na malaki dito, nakikita nyo. Kinuha namin sa unang accommodation namin doon. Malago din. Tapos nagputol kami ng sanga, nilagay namin dito. Kaya ito, nagputol ako ngayon. Nanghiram ako ng itak dito sa mga guard dito para kumuha ng sanga at itanim kina Mama Yaur o sa Ikundi 4. Ito po yung pinutol ko, mga Kaluts. Yan. Yan po. Itatanim namin sa Ikundi 4. Yan, di ba? Magtanim, magtanim, magtanim. Kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may itinanim na malunggay, may tinola. Tara, let's go! Papunta na tayo sa Ikundi 4, mga Kaluts. At paunti-unti nakakapagtanim na tayo sa mga barangay. Ito, dito na kami, magtatanim na kami. Kaya vamos a plantar aquí, Madam Kang, aparte de kangkong. Vamos a plantar Moringa. moringa y contreti. Magtatanim po kami ngayon ng malunggay na galing sa bahay. Tapos meron kaming contriti, yung tanglad na galing kay Hello, Don Miguel. sí, Don Miguel de Calutón, Pinoy. Miguel, como barrio de Santa Cruz, vamos a plantar aquí también en Ikundi 4 Sí, con Mamá Yaur. Madam Kang. ¿Qué más tú quieres plantar aquí? Berenjenas, verduras, tomate y ocro. Ahora tú colaborar con Don Miguel de plantación. Sí. Mga Kaluts, marami pong bakante ng lote dito, sayang sa gilid nila. Hindi na namin pinili yung sa tabi ng kangkong dito sa likod ng bahay nito. Kasi mahirap na doon kasi daanan ng mga tao. Baka may masabi sila. Dito na lang sa kanyang malapit sa kanyang property para walang ito siguro dating bahay, no? Antes es casa, no? Sí, ¿De casa de quién? casa de mi hermano. Casa, bahay po pala ng kapatid ni Mama Yaur to. Pero tiene bueno Sí, terreno. Yan, vamos a plantar también banana y plátanos. Oh, sí. Saging daw saka na plátano. Yung malalaki kung nakita niyo yung mga niluluto namin. Vamos a empezar, Don Miguel. Vamos a ayudar a Sí, Madam Mamá Kang. Yaur. Miguel, Sí. vamos a dar ito, papalambutin namin. Parang nag-ano ka ng tubo. No ahora. No, ahora. Hay que poner antes agua. Esperar media hora para cuando entras, sea rápido. Sí. Ganyan po ang estilo ko ng pagtatanim, mga Kaluts, ng malunggay. Pinapalambot ko muna kasi ayaw po nung gumagalaw ng malunggay. Kasi hindi tutubo yun pag gumagalaw siya. Kina Don Miguel, nagtanim kami ng Miguel, ¿cuánto plantamos ahí? 4, no? In Santa Cruz. Creo que 4. Oh, yes. Nagtanim kami ng 4 doon, isa yung tumubo. Kaya dito, kaya kinapalan ko, yan. 5 yan. Tenemos 5 Mama Yaur. Tenemos 5 moringa. Yan, kinapalan ko, mga Kaluts. Kasi nga po, di mo masasabi kung tutubo lahat. Ngayon siya nang bahalang mag-adjust pag tumubo yan. Yan, pakita natin maigi yung kanyang taniman. Ito, napakataba ng lupa, sayang. Kaya hinikayat natin silang magtanim ng mga halaman. Sayang yung lupa nila. Tapos ito yung tanglad. Itong tanglad na, mga Kaluts, ito, kaya mainam to sa gilid ng bahay, lalo na sa masusukal. Yan po ay naitataboy niya yung mga ahas, sabi nga sa Kapampangan. Naitataboy niya yung mga ahas, yung amoy niya kasi kakaiba. Ito ang laki ng niya. So pag nakita rin ng mga kapitbahay ni Madam Kang dito, mainganyo sila na magtanim dito sa Ikundi 4. Bukod sa kangkong namin doon na napakataba, ito hanggang dito kangkong yan, hanggang sa may harapan doon ng daanan.
Ito mga kalot, sinihintay namin ng kalahating oras. Yan yung butas para lumambot. Tapos pupukpukin na lang namin ng tabla para bumaon siya. Para doon na hindi siya maggalaw-galaw. Ito meron din siyang halaman dito. Yung sinasabi ko dito na ang buko. Ito yung sa harapan ng bahay nila. Yan o. Pero maliliit yung ano niyan, yung bunga. Yung kagaya sa atin. Sa harapan may sinampay. Yan dito na hindi naman namin laging pinupuntahan ni Miguel, pero sa baryo na to tahimik yung buhay. Simple lang yung mga tao din. Yan. Ito po, ito nakita ko, binungkal ko, mataba naman yung lupa. Kaya swak na swak ito sa pagtataniman ng mga ating mga halaman. Ito, lagyan natin ulit ng tubig para lumambot talaga mga kaluts. Madam Kang. Mira, Madam Kang. Jefe de kangkong. Hoy, no vamos a cocinar kangkong eh. O si, di muna tayo magluluto ng kangkong, baka kalutong kangkong, bayamat. Mga kaluts, ngayon nag-uulan at tumikidlat. Kaya dito naman, pareho lang sa klima sa atin. Bukod sa tipon, sa bagyo, wala pang bagyo dito. Then, pareho na ng klima sa atin. Mang Tomas, casa aquí. Bradley. Aquí. So mga kaluts, 5 piraso to. Kailangan may tumubo mga kaluts. Miguel, ¿cuánto va a crecer aquí? Este es 5. ¿Cómo cuánto tú quieres crecer? Como un mes. No, ¿cuánto piensas va a crecer? Este es 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 van a crecer. 3. Preguntar mamaya ahora. Todos van a crecer. Solo Todos. 3 sí van a crecer. Todos. O vamos a dar 5,000 o 2,000. ¿Ok? Todos. Vamos a hacer pustahan. Se llama en Filipino pustahan tayo. Pustahan. Aposta. Pustahan. Ahora vamos a ver tú cuánto tú quieres crecer aquí. ¿Cómo? 5. Todos. 5 va a crecer. Miguel, ¿cuánto tú quieres? 3. Ilan yung tutubo sa'yo? 3. 3. Mi, 2. ¿Por qué? 5. Miguel, Mamang Madam Kang. 5. Yo 2. Miguel 3. Sí. Vamos a ver. Hay que recordar esta fecha. Tandaan yung fecha na to. Vamos a ver. Antes de 3 o 5 meses. Sí. Va a ganar 2,000 o 5,000. Sí. Si son 5 te pega yo también te devuelvo. Miguel, no va a pegar de mano. Sabi ko wag Yo también te voy a mong pukpukin yung kamay ni Mama Yaor. Ito, nagtatanim na kami mga kaluts yan. Falta poco, Miguel. No. Ya está. Ya está bien, ¿no? Sí, está bien. Usted puede. Luego poner así. Yan. Nagtutulungan yung dalawang pregano, si Madam Kang, yung mga katrabaho natin. Yan. 5 piraso yan. Nagpustahan kami kung ilan yung tutubo. Luego mamá yo voy a echar agua. Miguel, pang ilan na yan? ¿Cuánto es ahora? 2. In English? 2. Okay. In Tagalog, pangalawa. Pangalawa. Yes. Oh, Yan. hasta ahí chicharo dentro. Cabeza de. Yan, pangatlo, number 3. 3. Yung nakaraan kasi yung haba nung kina Miguel, kaya ito medyo iniklian ko na lang. Oh, está Miguel. Yeah. Tama na yan. Miguel no sabe nada. Este suelo está bien, eh. Sí, Miguel, suelo bien, ¿no? Sí. De bien. terreno, mamá yo voy. más de 4. Sí. Va a crecer mucho plantación aquí. Maraming ¿Cuándo tutubo vamos a dito. venir a chapear para sacar? Para. La próxima domingo o yo otro busco a alguien domingo. que puede chapearlo bien. No, puede también. Sí. ¿Cuándo se pagar? ¿Cuándo pagas 5? Va a chapear con pala. Sí. Voy a preguntar. Parang nagtatayo ay naglalagay ka ng tubo na yung isang tubo. Yan.
Gusto kanya na hindi gumagalaw. Pensaba que todos son iguales, grandes, así. Estos iban a crecer. Por eso te digo que van a crecer 3. Sí, yo no sabía que son pequeños así. ¿Cómo que Yo no va a se ganar, ve? vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. No, son 3, esos 3 iban a crecer. Ito. Tú dices que van a salir. Mamaya or va a plantar de contriti. Mamaya or vamos a plantar contriti aquí. Casi no tenemos control. Mataba nga, kahit si Miguel ang sabi niya, mataba yung lupa Claro, dito. si no te vas a dañar ahí. O tingnan nyo, kunting linis na lang to. Yan, ang plano namin dito, pagkatapos maitanim dito yung mga, yan yung malunggay, saka yung tanglad natin, papalinis to para mapagtaniman ng mga plat para ibang halaman naman. Yo ya voy a tener contreti. Sí. Contriti, se llama tanglad in Tagalog. In English, lemongrass. Estamos Lemongrass, señor. Juice. Lemongrass. cocido de Miguel es un payaso. lemongrass. Ese puede hacer zumo. ¿No, ¿Zumo? Miguel? Sí. Preguntar Miguel, estamos a hacer ¿Qué zumo tipo de antes. zumo? Calienta con 3 tipos de azúcar. Azúcar Eso. o miel y limón. Ese, mamaya ahora, mira, este es bien para ti, porque tú tienes high blood, alta presión. Este para bajar a alta presión, contriti, colesterol. Sí, la verdad, yo no broma. Sí, me lo dijeron también. Sí. Sabi ko sa kanya, kasi high blood si Mama Yaure, maganda itong tanglad sa kanya. And may cholesterol siya. Mama Yaure. Mi vaca. Dolmi, Sí. what's up? Ahora dicho de seguidores, tú un poco mejor no como antes. Porque antes, tú sabes, como... Antes era rústico, ahora que quieras. sí, ahora porque está en Calutong Pinoy, Es un rico. se vivir bien ahora. Ahora Miguel vive bien, ya es un rico. Ahora Miguel ya es rico, bubuto, gracias a Calutong Pinoy. Sabi niya mataba na daw siya ngayon. Salamat sa Kalutong Pinoy. Yan mga kaluts. Ngayon po, hanggang dito na lang yung video natin, yung pagtatanim natin. Basta update natin kung ano yung tinatanim natin. Makikita niyo sa ating video sa channel ni Kalutong Pinoy. Please po mga kaluts, huwag po natin kalimutan laging mag-like, mag-comment, i-share yung ating mga video para dumami pa yung ating mga kaluts. Makikita yung mga kultura, yung mga pagkain dito sa Equatorial Guinea. Gracias, kaluts!